Barata ka na. Mga... Yes, E is for? Equation. Ang 0.50 grams ikuha ko na kay given. Tapos, igapi ko compound times 1 mole. And compound, ang 1 mole igapi ko ako sa given. Then, hindi ang facility na may compound ikuha. Hindi na po divide ko. Tapos, ang i-answer. Okay, wait. What do you call, why is it that your compound has an open-close parenthesis? Actually, you don't need to have the open-close. Kuha ko ng graph. Oh, why na siya, kumbaga, ano lang na iya? Sa question, na. Balik compound. Okay, what type of problem do we have, ganiya? Okay, Mas, and? Okay, very good. Okay, go to your seat. Okay. Okay, next. Boss, isan po, nagali. Okay, read the problem. And then you tell us what topic. What is the percent position of PN? Ano na, how do you read P205? Di ba ang P is non-metal and ang O is non-metal? So, P is diphosphorus. How about 5? 5 is for penta, di ba? So, penta, ano? Penta oxide. Okay, thank you. Continue. Ang PEMA is what is from This? yes time sa Dilangit ang tuwan naging kuha sa DN, sa blackboard. Yes, the sun. yes time sa atomic mass 31 2 times 31 equals 62. Sige ma'am. But ang subset 5 times 16 equals 80. Again, at sila ma'am 142. Wait lang, wait, pause. Announcing the arrival of our math teacher, outstanding teacher. Ano ma'am? Okay, what do you say when you see a teacher? Wala remembrance ko ni sa ako ni mga advisory class. Mabudlay topic. Sige naman. Secret. Uy. Barat, wala na parsibo. Ano na? Di ba ano na ta? May invitation ko for Tuesday para kay Mr. Boss. Oo. Simo ko ng paagi. Meron ako di kay Lex Lupas. Ano? Saka mapapagi? Tama man yung pagi ko na lang kay Boss. Kinabigyan verbal, yun naman to, di ba? Oo. Pero, Wala na bull lagi dyan ko kami, pero malakat sa City Hall. So sige. anyway, nambalan niya naman to, formality naman lang niya, di ba? So, meaning, Di ba padaala. kinagambal sa formality naman lang niya kay Tupa? Ang gina-record, doon nambal mo, Megs. Oo. Oo, ipakita ko din kay Pos. Dali lang ano na siya, recorder. Oo, nalipay ko gani subong. Baka ka manun sa ako na wala nila sa umanamon. Mas manul ko yan, mas way, wala gani kami uma. Nagaamu ka na lalaki na kinahanglan mo nakatamangita. Mo na kagabi ko ba nagpapamicture sa mga lalaki? Dapat na. Wala gi-erase ko na siyempre, tapos lalom. Lakat na malakat ako. Oo, gani. Ikaw ang itupas bala kay Post. Oo. Tapos ang sa executive board, i-inform na lang sila verbal kay wala ba dyan. Tapos Manawag na lang ko. Topic lang. Okay, no problem. Balaman to nila pag meeting di ba they are Yes, yo. Yes, yo. Liwat. Say hi, beautiful. Yeah. Hoy, butang ko ni ko na sa YouTube. Mas mga kasante ko. Sa'yo, boy, baka gusto mo. Sa'yo, boy. Speech. Uy, sa interviewan nyo ta. Si Ma'am Larista. Okay, John Paul, continue ka na. May isang mga susante ko ah. Divided by 1/4 times 100. Then, common point ito. Answer 43.66. Okay, wait. Pamati ah. When you solve for percent,
there should always be an equal sign. So, may kulang, di ba? Anong kulang? Zero. Percent P is equal to ang equals nga sign. Dili mama. Before percent P. Percent B. Di ng percent P, tudlo. Nan. Put an equal sign. Okay, continue. Where did you get 62? Okay, gin-divide mo sa? Sa 142. Ano ang 142? Di mo gikuha? Sa total. Okay, times? Times 100. Okay. Okay, wait. What should be the unit if you multiplied it with 100? It should be percent. Erase ang AMU. My percent. Na, it should be percent. Hindi na tsakto na da. Dira, percent. 9% butangi. Lumalawig. Si Pupal Pamedo ang yung discussion. Okay, next. 80 divided by 144 times 100 equals 56. Again, naging 100. Okay, wait. Ang question, ano ang ginapangita lang na to? Nantawa? Copy. P, meaning ang imo lang gid answer dapat. Ano lang? 43. Okay, you box your answer. Okay, di ba ang question, yung mangkot niya lang P. Okay. Entiendes ka mo? Yes. Okay. Okay, and then number 6. Sorry na. Okay, tan. Puppy power. Go, Papi Chola. May pagkakwan. Subong lang ng adlaw ah. Iya, ma'am, susunod. Okay, listen to our maestro. Ang given na Dali lang, may pagkani problem. Basahan problem. cited. Ang given 40%. Doon, last. Calcium. 12% carbon and 48% calcium. What is 10% formula and what is the Ano? Hindi lang hindi ko concentrate. Hindi na lang. Punong yun na Os tapos. Ano? 43.7 tapos 56. Okay lang na oh. Next, continue. Mamati kay J. Brian ha? Okay, ready? Ano to? Kuha sa back up. Madala sa mga putin. Kundi na makadla, pero okay naman mo. Vigilante na na, vigilante. Diri mo mabalance yung babaan sa klasiko. Makita niyo gid ya. Nan. Nan. Masisipre niyo amo niya valedictorian. Na. Okay. Continue.